अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम तफसीलन अस्माए हसना में से 40वें नंबर पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्ज़ ये है कि बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दिल और दिमाग की पूरी तवज्जो से इससे फ़ायदा लीजिए। तो आते हैं असल बात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अस्माए हसना पे हमारे मौजू चल रहे हैं। तो आज जो है बड़े अल्लाह के करम से मैं इस मूड में हूँ कि अल-मुकीतु की पूरी वजाहत तफसील आप तक पहुँचा दी जाए। तो ज़रा तवज्जो फरमाइए कि आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना में से 40वें नंबर पर 40 यानी 40 नंबर पर, और ये 40वां नंबर है अल-मुकीतु। और ये बड़ा अजीबोगरीब नाम है। गोया के सारे रिज़्क़ के ज़ाहिरी और रिज़्क़ के बातनी ख़जाने जो हैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जो जारी होते हैं, ये इसी अजीब नाम के ज़रिए से हैं। अजीब नाम है ये, और ये कुरान करीम में सिर्फ एक मरतबा आया है। अल-मुकीतु पूरे कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? एक मरतबा ही दोहराया है। और इसके अददे कबीरा जो हैं ये, क्योंकि सारी बात इफादियत की इससे बनती है, इसको रट लीजिए। अल-मुकीतु के अददे कबीरा जो है 550 हैं, यानी 550 हैं। और इसके अददे औसत जो है वो है 10। इसका अददे औसत 10 है। आपको पता है कि औसत अदद के मुताबिक जलाली कैफियत बरसनी शुरू हो जाती है, खा हम महसूस करें या ना करें। हम जिस दर्जे पे हैं तो उतना ही हम महसूस कर लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जलालियत बरसने लग जाती है। यानी 10 इसका अदद औसत है और इसका मुफरद अदद 1 है, क्योंकि इतना ताकतवर जोर वाला नाम है कि 1 है इसका मुफरद अदद। एक दिन के अंदर ही अगर तवज्जो से करें उतरनी शुरू हो जाएगी और 10 दिन में कोई ना कोई हल उसका आपको मिलेगा। तो अल-मुकीतु, मुकीत जो कहते हैं सबकी रोजी को पैदा करके उनको पहुंचाने वाला भी है, यानी डिलीवर करने वाला भी अल्लाह है। पैद बनाता भी वही है रोजियां, और उस बंदे तक डिलीवर भी वही करता है। सिर्फ पैदा करना ही काम नहीं मेरे अल्लाह का, बल्कि उनके मुनासिब यारों को जिसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की मुनासबत के लिहाज से उन यारों को पहुंचाता भी है। ये है मुकीत। ये क्या है? मुकीत। अल्लाह की सिफ्त मुकीत में ये सब कुछ है। और यही वजह है कि ज़ाहिर जितनी नेमतें और रिज़्क़ हैं और बातनी जितनी हैं नेमतें, तमाम की तमाम जो हैं, तमाम की तमाम का जो है खालिक मुकीत ही है। मुकीत में ये सिफ्त है, और हर वो चीज़ को उसके मुनासिब हाल से रिज़्क़ पहुंचाता है। हर चीज़ को जो भी जानदार है, खा कहीं भी है, उसकी मुनासबत जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी खुराक है, उनको पहुंचाता है। किसी की कोई खुराक है, किसी इलाके में कोई खुराक है, किसी इलाके में कोई खुराक है, सबको उनके मुनासबत के हाल से उन तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि जितनी अरवा गायब मखलूक है, उनके अरवा गायबिया के भाई रिज़्क़ जो है, उनका जो रिज़्क़ है वो मुकीत ही है कि जो जलाल से पहुंचाता है। तो ये ऐसा नाम तो गोया के बदनी और बातनी हर किस्म के रिज़्क़ का ख़जाना ये मुकीत पैदा करता है और फिर उनको पहुंचा भी देता है। और अजीब बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ये मुकीत ही का नाम का जलाल है, सिर्फ इसी नाम का ये जलाल है। ये सिफ्त जो है इसी नाम की है कि हर खित्ते के अंदर आप देखते हैं मुख्तलिफ अंदाज की ग़ज़ाएँ होती हैं। ऐसा खित्ता दुनिया में कम ही मिलेगा
جس میں ساری ہی طرح کی غذائیں موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کیا کیا کہ زمینوں کے خطے ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ زمینوں کے خطے بھی، وہ چیزیں جو ایک جگہ پیدا ہوتی ہیں وہ دوسری زمین کا خطہ پیدا نہیں کر سکتا، محتاج رہتے ہیں۔ اب امریکہ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایشیا میں پیدا نہیں ہوتی، ایشیا میں جو پیدا ہوتی ہیں وہ افریقہ میں نہیں ہوتی، اور افریقہ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں گویا کہ وہ کسی اور جگہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا فائدہ کہ یہ احتجاج اور محتاجی کی رسی سے ساری دنیا جڑی رہتی ہے، آپس میں جکڑی رہتی ہے۔ امریکہ والے جو پاکستان انڈیا سے آم منگواتے ہیں، اب سعودی عرب کا جو آم ہے اس کا ذائقہ وہ نہیں جو ہمارے ادھر پاکستان کے آموں کا ذائقہ ہے، سب سے بیسٹ رکھ دیا اللہ نے۔ تو آم منگواتے ہیں کہ یار آم ہمیں دے دو، جو ہٹی والے ہوتے ہیں کالونیوں سے آم منگواتے ہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے، کہ یار وہاں سے جو ہے آم آیا ہے ہمیں اس کا ذائقہ اچھا ہے، ہمیں وہ دے دو، تو ہمیں دے دو۔ سعودیہ والے بھی پاکستانی آموں کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کا ذائقہ ٹیسٹ بڑا اچھا ہے۔ تو میری پیاری بیٹیوں، کیونکہ سیکھو امریکہ میں عام نہیں ہے، اب امریکہ میں جو ہے وہ باہر والوں کے پاس نہیں ہے، تو پاکستان میں جو پھل اگ رہے ہیں، جو سبزیاں، جو چیزیں ہیں وہ کسی دوسرے خطے میں نہیں ہیں، آپ بھی جانتے ہو۔ تو یہ مقیت کی صفت ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ اپنا چاول ہمیں بھجوا دو، آپ جیسا چاول ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہر خطے کی مناسب حال رزق وہاں اگا رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر ایک دوسرے سے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، جس سے معیشت میں بلند ہوتی ہے، معیشت جو آپ کی ہماری ہے، اور ایک دوسرے سے لوگ چیز خریدتے بھی ہیں، اور دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے کہ ایک دوسرے سے خریدتے ہیں، زرعی مبادلہ ہوتا ہے، اور دنیا کا نظام اس طرح اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے۔ یہ وہ مقیت ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اور وجہ ہے کہ شان اس مقیت ہی میں ہے، جس خطے کے اندر جس مزاج کے لوگ ہیں، جس طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس کے مزاج کے اعتبار سے وہاں پر اس رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا بنگلہ دیش کے ساحلوں پہ، بنگلہ دیش ایک ساحلی ملک ہے، تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے مچھلی ان کی جو ہے مکمل معین خوراک بنا دیا، کیونکہ وہاں مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کے ساحل پر وہ قومیں رہتی ہیں جو ان کے مناسب حال ہیں، تو مچھلی کے ساتھ ان کی مناسبت پیدا کر دی۔ ان کا صبح شام خواجہ جو ہے مچھلی بن گیا، خوراک مچھلی بن گیا۔ ان کے گھروں میں جائیں تو ان کے گھروں کے پیچھے تالاب بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں مچھلیاں موجود ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں اس میں پکڑ لیں، مہیا کر لیں، یعنی وہ مہیا کر کے مہمانوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے افریقہ میں رہنے والے ان کو اسی اعتبار سے ایسی غذائیں پیدا کر دیں۔ بھائی یہ ہے وہ مقیت کی شان، جس سے پورا نظام زندگی چلتا ہے، اور یہ نام ایسا ہے کہ اس نام کا اگر کسی نے جلال حاصل کر لیا اور اس کا رسوخ جس کو نصیب ہو گیا، تو اس کے لیے دنیا میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس جلالی کیفیت سے نوازے، ہم محنت کر پائیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ یہ عجیب نام ہے، یہ عجیب ایسا نام ہے کہ بظاہر لوگ جو ہیں یا مقیتو، یعنی اس نام کو زیادہ سننا بھی نہیں، کئی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یا مقیتو اکثر لوگوں نے اس نام کو کبھی سنا نہیں ہوگا، اتنا دہرایا نہیں ہوگا۔ حضرت جی نے جو اس کی تحقیق کی ہے، اس پر غور کیا ہے، اس سے زیادہ جاندار نام کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ عجیب نام ہے، کوئی زیادہ جاندار نام نظر نہیں آتا۔ یہ عجیب نام ہے کیونکہ مقیت قوت سے ہے، قوت کہتے ہیں غذا کو،
ग़ज़ा ज़ाहिरी हो या बातनी हो, रूहानी हो या जिस्मानी हो। बाज़ दफ़ा हदीस पाक में भी आता है कूतु ला यमूत, कूतु ला यमूत। लोग कहते हैं कूतु ला यमूत, यानी इतना मिल जाए खाने को यार जो है मरे ना, यानी इतना खाने को मिल जाए कि हम मरे ना, इसको कूत ला यमूत कहते हैं। अक्सर ज़ोहर की नमाज के बाद जुमे वाले दिन ये वजीफ़ा किया जाए, उस बंदे का रिज़्क़ कभी नहीं तंग होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यमूतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यमूतु, चलते फिरते अक्सर पढ़ लो ला यमूतु। तो ये वो मुकीत है, ये वो मुकीत है। अब इसके हम फ़ायदो फ़ज़ाइल की तरफ आते हैं या मुकीतु के। अब या मकीतु, इसका सबसे अजीम ये फ़ायदा है कि आपके दिल के अंदर कोई आरजू है, कोई तमन्ना है, तमन्ना को, कोई आरजू को पूरा करने के लिए या मकीतु के फ़वाइद कैसे हम हासिल करें। तो फ़ज़ाइल तो इसको आपके समझ आ गए होंगे और इसकी अफादियत भी बढ़ गई होगी। अब फ़वाइद की तरफ आते हैं या मकीतु। इसका सबसे अजीम फ़ायदा ये है कि आपके दिल के अंदर कोई आरजू है, कोई तमन्ना है, कोई चाहत है, यार दूसरे को कहते फिरते हैं ये पूरी हो जाए, समझ में नहीं आता कि कैसे पूरी होगी। तो उसका तरीका ये है, गौर से सुनिएगा, गौर से दिल में बैठाइएगा कि उसका तरीका ये है कि या मकीतु के नाम के इसमें इसम के नाम के अदद कबीरा के मुताबिक या फिर अपने नाम के अदद निकाल ले। अपने नाम की अदद तो निकालना मुश्किल है, मैं अक्सर आपको बताती हूँ। तो इसके नाम के अदद कबीरा 550 है, इसके नाम के अदद जो है 550 है। या वो बंदा जिसको आरजू है वो अपने नाम के जिसकी चाहत है अपने नाम का अदद निकाले, लेकिन इसी के नाम के अदद को रखें। तो चाहत उसकी है, चाहत से मराद वो चाहता है कि यार मेरी नौकरी में मुझे मिल जाए, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। अक्सर कल बयान था, माइयाँ कह रही थी हमें कोई रोज़ी का ज़रिया नहीं है, तो एक दूसरे से कहते हैं यार इतना जो है हमें अल्लाह ताला अता फरमा दे कि हमारे पास है नहीं है। यानी या तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाए या हमें जो है ये ऐसी हमारी जगह शादी हो जाए या कोई हमारी और आरजू है वो हमें नसीब हमारी पूरी हो जाए। तो ये जितनी भी दिली आरजुएं उठती हैं खाके जायज़ हों, ये सब के अंदर बंदे अंदर जो है बंदा, लिहाजा वो इतनी तादाद इसका विर्द करे जो इसके अपने इसका नाम का अदद है। इसके अंदर जो अदद है 550, जो इसके नाम का अदद है 550, इसके मुताबिक वो बंदा इसका विर्द करे और विर्द करके, विर्द कैसे करना है, खाली बर्तन लेना है, नया कटोरा मिट्टी का खरीद ले, घर में नया पड़ा है आपने जूस नहीं किया, उसमें कोई चीज़ नहीं डाली तो वो ले ले, नहीं तो बाजार से नया ले ले। तो खाली कटोरा जो बिल्कुल नया कटोरा हो, जो उसके अंदर पहले से कोई चीज़ हमने ना डाली हो, नया कटोरा ले ले। इस कटोरे के ऊपर पढ़कर इस नाम के अदद 550 पढ़कर 3 दफ़ा बर्तन के ऊपर कर दे, बर्तन के ऊपर वो फूंके, क्योंकि वैसे फूंक मारना तो आपको पता है मना फरमाया, चीज़ के ऊपर नहीं फूंकना, बर्तन के ऊपर पहले फूंके चीज़ डालने से धदकार दे। यानी अब उसके अंदर पानी डाल के पानी पी ले बर्तन के अंदर। तो मेरी प्यारी बेटियों, बस ये 41 डेज पाबंदी से कर ले। एक दफ़ा नया कटोरा लेना है, हर दफ़ा बार बार हर रोज़ चेंज नहीं करना ज़रूरी है। बस एक दफ़ा लेके दम किया, पानी दम करके पी लिया, फिर इसी तरह 41 डेज चलता रहे। रोज़ उसमें चीज़ डालने से, पानी डालने से पहले फूंक ले, फिर उस बर्तन में पानी डाल के उसको पी ले, तो उसकी मराद जो है वो पूरी हो जाएगी। यानी 40 डेज से पहले ही उसकी वो मराद पूरी हो जाएगी। तो अजीब इसकी अंदर ताकत है अलमुकीतु के अंदर, यानी मरादें पूरी करने की। अब ये हमारी पहला फ़ायदा था जिसकी बड़ी अजीम तासीर थी। अब या मुकीतु का दूसरा फ़ायदा कौन सा है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। इसके अंदर दूसरे फ़ायदे की जो इसके अंदर बड़ी तासीर है, ऐसा कोई मरज़ किसी को लग जाए कि कोई बीमार हो जाए,
जो दायमी मरज हो वो परेशान हो जाए कि अब तो ये लग गया, टेस्ट करवाएं, अब कहाँ ठीक होगा, क्या ज़ैबितस है, डायबिटीज़ है, ज़ैबितस है, खा कोई यानी दायमी मरज इसको समझते हैं हम लोग, ये लग गई, अब तो नहीं जाएगी ये। हाँ, कंट्रोल, खुराक को रोकने से, परहेज करने से कंट्रोल रहेगा, लेकिन अब ये जाएगी नहीं। या फलां मरज ये लग गया, कोई भी है, कैंसर है, फालज है, अब जाएगा नहीं। उसके लिए इसके अंदर ज़बरदस्त ताकत है। उसका तरीका ये है कि या मुकीतू जो है वो मरीज़ जो है, एक तो ये है कि अपने खाने पीने के ऊपर जब भी अपने खाने के बर्तन में खाना डालने से पहले, खा खाना खाने लगा या खा पीने लगा, पीने के बर्तन पर पहले फूंक ले जो है या मुकीतू 11 मरतबा, या मुकीतू 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 11 मरतबा अपने बर्तन के, खाली बर्तन पे फूंकना है। इसके तमाम जो वज़ाइफ हैं, तमाम जो फ़ायद हैं, वो खाली बर्तन पे या अपने फूंकने हैं। या मुकीतू 11 दफ़ा पढ़ के अपने हर खाने पीने की बर्तन पे पहले फूंक ले, फिर उसमें डाल के वो चीज़ खाए, खा सालन डाले, खा चावल डाले, खा पानी डाले, वो बर्तन पे पहले 11 मरतबा या मुकीतू फूंक के फिर उसमें चीज़ डाल के उसको खा ले। तो दूसरा अमल जो इसका है बीमारी से निजात का, ये इसके साथ ही दोनों अमल करने हैं। तो नाम की अदद के अतबार से या फिर इस इसम के नाम की अदद के अतबार से 550 मरतबा विरद करे, पढ़ के किसी एक टाइम में अपने ऊपर दम कर ले। 11 मरतबा तो आपने हर बर्तन पे करना है ना खाने पीने के, और 550 मरतबा किसी एक टाइम में अपने ऊपर दम करे और अपने ऊपर दम करके दुआ कर ले, अल्लाह से सेहत व आफियत मांग ले, या अल्लाह ये मर्ज जो मुझे लग गया है इसको मुझसे दूर कर दे। ये 90 डेज की नीयत से, 90 दिन की नीयत से शुरू करके कर ले तो फरमाया गया है जैसा भी दायमी मरज होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो गोया के डायबिटीज़ के मरीज जो ऐसा मरज है जो हटता ही नहीं महसूस होता लोगों को, उससे भी लोगों को शिफा याब होते पाया है। ये इसका बड़ा फ़ायदा। अब आते हैं इसके एक और तीसरे बड़े फ़ायदे की तरफ। या मुकीतू का तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है, अगर आपका बच्चा बदतमीज़ है, गुस्ताख है, मुँह ज़ोर है, बदतमीज़ी बहुत करता है, खा शागिर्द है, उस्ताद कर ले, बदखू है, इस किस्म की गंदी आदतें उसके अंदर मौजूद हैं कि आप बहुत परेशान हो, तो उसको आप कम डाउन करने के लिए, नेक ताबिया करने के लिए या मुकीतू का कैसे फ़ायदा लेंगे, इसमें बड़ी तासीर है। इस बच्चे के नाम के अदद के मुताबिक नाम का अदद निकालना तो मुश्किल होता है, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ हर दफ़ा। तो ख़ुद इसके अपने इसम के नाम के अदद के एतबार से 550 मरतबा विर्द करे। विर्द करके खाली बर्तन पर जो है चीज़ डालने से पहले, पानी डालने से पहले, इसके लिए नया होना ज़रूरी नहीं है। जो बच्चा बदतमीज़ है इसके लिए पहला भी इस्तेमाल शुदा बर्तन भी आप लगा सकते हो। तो उसके ऊपर फूंक ले, यानी मिट्टी का हो तो दी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है अगर मिट्टी का हो। मिट्टी का ना मिले तो लकड़ी का, अक्सर बाहर के मुल्कों में मिट्टी के नहीं मिलते, अक्सर लोग सऊदीया में भी कहते हैं भी कहाँ से लें, बहुत महंगे मिलते हैं, तो लकड़ी का मिल जाए, लेकिन मिट्टी का मिल जाए तो दी बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। तो अगर लकड़ी का भी मिल जाए तो कटोरे में चीज़ डालने से, यानी पहले पढ़ लिया करें, ज़रूरी नहीं नया हो, बेशक पराना हो इसमें, तो उसके ऊपर दम करके उसके अंदर पानी डालें और वो पानी बच्चे को पिलाएं। अगर पानी पिलाना मुश्किल हो तो वो बच्चा, यानी इसके नाम के अदद के मुताबिक रोज़ाना वो बच्चा इस तरह यानी ना पिलाना मुश्किल हो, पीता हो, बड़ा जो है वो बदखू हो, तो फिर उसको जो है जो भी खाने पीने की मरगूब चीज़ें आप उसको कभी दे रहे हैं तो उस के ऊपर दम करके उसको खिलाते रहें। और ये अमल जो है 71 डेज़ यानी 71 दिन की नीयत से आप शुरू कर लें। नतीजा ये होगा कि
اس کی بدخوئی جو ہے ختم ہو جائے گی اور نیک تابع دار ہو جائے گا، نیک بن جائے گا، فرما بردار بن جائے گا اور سیدھی راہ پہ چلنے لگے گا۔ اس ایام کی تمہیں یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس کے اندر، یہ اس کی خوبی ہے۔ اب اگلی خوبی کی طرف آتے ہیں، چوتھی بات کی طرف۔ یا مقیتو میں ایک اور بڑی تاثیر والی خوبی ہے کہ اگر انسان خود غریب ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، پیسے کہیں سے آتے نظر نہیں آ رہے، خود غریب ہے یا کسی کو غریب دیکھ رہا ہے، کوئی اس کا پیارا ہے وہ غریب ہے، بڑا ترس آتا ہے کہ اس کی غربت ختم ہو جائے، تو وہ بیچارہ غریب ہے، اس پہ آپ کو سارا دن اس کی یاد آتی ہے، تو فائدہ تو یہ ہے نا آپ اس کی ہیلپ کریں۔ یا خود غریب ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری غربت ختم ہو جائے، اگر تو اس میں زبردست تاثیر ہے یا مقیتو میں۔ تو وہ جو غریب آپ کو ملا جس کے لیے آپ پریشان ہیں، اگر اس کی غربت ہے تو آپ اس کے گھر کا کوئی برتن لے لیں، اس سے برتن لے لیں، اس کے اوپر 550 دفعہ اس اسم کے عدد کبیرہ کے مطابق اس کے اوپر پڑھ کے آپ پھونک کے اس میں پانی ڈال کے اس کو دے دیں، وہ آپ اس کو پلاتے رہیں۔ تو یہ عمل جو ہے آپ یعنی 10 دن کے اندر آپ کو اس کی حالت اچھی ہوتی نظر آ جائے گی، کیونکہ اس کے اوسط عدد 10 ہے۔ 10 دن کیا آپ کر لیں، 3 کر لیں، یعنی جلال آپ اللہ کا آپ کے اوپر جلالی کیفیت ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس بندے کو پلاتے رہیں۔ اگر آپ خود غریب ہیں، آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر کا برتن لے کے اس میں چیز ڈالنے سے پہلے آپ جو ہے اس کو یعنی اس نام کے عدد کے مطابق اس کو پڑھ لیں۔ بس آپ چند دن ہی دیکھیں گے، 550 دفعہ ہی پڑھنا ہے، چند دن ہی دیکھیں گے، اس کی میں تعداد نہیں بتا رہی، چند ہی دنوں میں، یعنی اوسط عدد 10 ہے، آپ 3 مرتبہ 10 دن کر لیں، 30 دن کر لیں، تو آپ کو چند دن میں ہی اپنے حالات بہتر ہوتے نظر آ جائیں گے، غائب سے روزی ملنے لگے گی، دروازے کھل جائیں گے۔ تو یا خود غریب ہے تو خود یہ کر لے، اور روزانہ جو ہے برتن پر وہ یہ عمل کرے، اپنے گھر کا لے کے اپنے یعنی اس اسم کے عدد کے مطابق اعتبار سے پڑھ کے پھونک لے۔ یہ چونکہ ایک تو اس کا مفرد عدد ہے، لیکن 10 جو ہے اس کا اوسط عدد ہے، 10 دن کا جلال سامنے رکھ کے 10 دن کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چینجنگ آپ کو اپنے سامنے نظر آنے لگے گی۔ تو یہ دم کر کے پی لیا کرے۔ تو اگر غریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غائب سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ مقیت کی یہ شان ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور اس کی مناسبت سے ہر ایک کو رزق دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو آپ کی مناسبت حال کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو روزی پہنچا دیں گے، یہ اس کے اندر بڑی خوبی ہے۔ اب تھوڑا سا میں اس کو ایک خواب کی تعبیر بتا کے آپ کو مختصر بھی عمل بتاتی چلوں کہ آپ سفر میں ہیں، کہیں ادھر ادھر ہیں، پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ تو آپ خواب میں اگر اس کو پڑھا، دیکھا یا سنا تو اس کا کیا اس کی تعبیر ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کو عزت و عافیت کا آپ کے لیے فیصلہ لکھ دیا گیا ہے، اور آخرت میں رزق کی فراوانی آپ کو بہت ملے گی، عطا کر دی جائے گی، کیونکہ جو گناہ گار ہیں ان کو تو دوزخ میں پس پینی پڑے گی، زخموں کی، سانپ بچھو اور تھوہر کے درخت کی ان کی خوراک ہوگی، جو کہ ایک ذرے جتنا ہو تو پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیلتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تکلیفیں نہیں سہ سکتے، ہمیں بچا لے، دنیا میں اچھی محنت اور اللہ کی رضا والے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور آخرت کا فائدہ اور دنیا کا فائدہ۔ تو اس میں پورے کا پورا جو عمل ہے وہ خالی کٹورے پہ آپ نے دم کر کے پھر چیز ڈال کے کھانا ہے، کیونکہ وہی رب کی ذات المقیتو کی صفت ہے کہ وہ رب پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ ڈیلیور بھی کرتا ہے۔ تو اگر آپ آتے ہیں اس کے مختصر فوائد آپ کو سفر میں بتا دوں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح سلامت پہنچیں، تو آپ 7 مرتبہ جو ہے خالی کوئی بھی آپ کو گلاس وہ دے رہے ہیں، جہاز والے دے رہے ہیں، کوئی بھی دے رہے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کے آپ خود پی لیں یا کسی اور کیا جو ہے اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ العظیم فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، مجھ سے پوگے گا نہیں، مجھ سے یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، تو آپ 100 مرتبہ المقیتو کا جو ہے اس کو آپ اپنے اوپر جو ہے اس کو کسی بھی کوئی بھی آپ کے پاس پھول ہے، کوئی پھول
फूल ले ले तो दी बेस्ट, नहीं तो कोई भी है आप उसको 100 मरतबा पढ़ के जो है अपने ऊपर फूंक लें। आपको ऐसी कुव्वत मिलेगी कि हर रोज़ा जो है आप हर रोज़ रोज़ा रख सकोगे और आपकी कमज़ोरी भी नहीं होगी। इस तरह इसके बड़े फ़ायदे हैं। सफ़र में है तो 7 मरतबा पानी पे पढ़ के फूंक लें आप गाहे बगाहे, लेकिन वो अमल जो है वो इतने दिन का, आप जैसे जैसे आपको बताया है 90 दिन का, 71 डेज़ का, 41 डेज़ का, वो आप करते रहें। जो 10 दिन का है अल्लाह आपको मुझे इसकी जलाली कैफियत से नवाजे। तो इजाज़त चाहूँगी। वाखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।